हेलो फ्रेंड्स मु रंजित एई वीडियो रे आमे किछि लोकवाणी जानिबा एग्जाम पर्सपेक्टिव रु बहुत इंपोर्टेंट रहिबो सेमिति देखिया गले तो बहुत गुडे लोकवाणी अछि हना नाही तो आमे एई वीडियो रे किछिटा प्रैक्टिस करिबा जेमिति कि एका माघ के शीत जाए नाही यार अर्थ कोन सुजोग किंबा दुर्जोग केवल थरे आसे नाही सुजोग किंबा दुर्जोग केवल थरे आसे नाही ठीक अछि ए वर्षर मळु आर वर्षकु बैद यार अर्थ कोन ए वर्षर मळु आर वर्षकु बैद अभिज्ञतारू शिक्षा लाभ जड़े किसी जानी नथिला नेक्स्ट ईयर को बहुत किसी जानी जाइए से आम कहवा अभिज्ञतारू शिक्षा लाभ एका तुंडरे उआ उषुना जनक मुहरे दीटा विपरीत कथा देखंतु एग्जामिनर कौन करे डायरेक्टली याकू लेखेनी जे जनक मुहरे दुईटी विपरीत कथा से ताकू टिके मोडिफाई करके लेखे ठीक अच्छे तो से हिसाब से आपड़ टिके एनालिसिस करेंगे जे कौन ठीक है पारे ठीक अच्छे एका तुंडरे उआ उषुना होची जनक मुहरे दुईटी विपरीत कथा एई मन वृंदावन किंबा मन दृढ़ कले गाड़िया गंगा दीटा जाक एका एई मन वृंदावन किंबा मन दृढ़ कले गाड़िया गंगा यार अर्थ होची अतिशय निष्ठा किंबा मनर दृढ़ता कार्य साधन रे सहायक हुए एटा सहायक हबो ठीक अच्छे क्लियर नेक्स्ट ए मन खोजु थाए जहा काले प्राप्त हुए ताहा विलंब हेले मध्य मन अनुसार फल मिले कहला कौन ए मन जहाँ भी खोजु थाए डिले हेले भी लेट हेले भी से प्राप्य आपन को मिलवाटा सुनिश्चित तो से ही जगह मेंशन करा जाइछि विलंब हेले मध्य मन अनुसार फल मिले ओटो मुहरे जीरा ओटो केड़े बड़ जीव बहुत बड़ जीव ता मुहरे जीरा दिया जाउछि माने कौन अधिक चाहूथिबा लोक को खूब कम देवा अधिक चाहूथुबा लोक को खूब कम देवा ठीक अच्छे ओधो सांगरे बण भुआ बाई यार अर्थ होची कौन ओधो सांगरे बण भुआ बाई समर्थ लोक सहित असमर्थ लोक बाउला हेबा जड़े समर्थ लोक अच्छी ता सहित जड़े असमर्थ लोक बाउला होची ठीक अच्छे औषध रागरे ताटिया कामुड़ीबा औषध रागरे ताटिया कामुड़ीबा या अर्थ कौन प्रकृत लोक विरोध में किसी करि न पारी अन्य उपरे दाऊ साधिबा औषध रागरे ताटिया कामुड़ीबा माने कौन प्रकृत भूल जे करछि ता अगेंस्ट किसी करि परिबेनी ठीक अच्छे ता बदल रे अन्य उपरे दाऊ साधिबे ठीक अच्छे उड़ीगला चढ़ईर पर गणिबा ये बहुत डिफिकल्ट काम उड़ीगला चढ़ईर पर गणिबा तो अति बुद्धिया आमे कहि परिबा सूता माजिले सरू कता माजिले मोटा सूताटा कौन थ्रेड पतलाटे ताकू जदि आमे माजिबा बहुत सरू बोली कहवा बट गोटे कता जदि आमे माजिबा ताकू बहुत मोटा बोली कहवा एथु कौन जना पड़छि गोटिए कथा को धरी बसिले गुरुतर हुए गोटे कथा को जदि आमे धरिकी बसी रहिबा जे एटा एमती कौन पय हैला कौन पय हैला ताले सेटा गुरुतर दिग को जाए ठीक अच्छे कष्ट गले कृष्ण मिले कष्ट गले कृष्ण मिले एटा समस्ते जानिथिबे निश्चित सबु सिद्धिर मूल ही कठिन परिश्रम कवितुंड मेंढा मुंड यार अर्थ होची दृढ़ वचन बा पार्श्व वचन ठीक अच्छे कंसारी घर पारा को कुला ढाऊ ढाऊ ये बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे देखिया मिले कंसारी घर पारा को कुला ढाऊ ढाऊ यार अर्थ होची प्रकुलतारे अभ्यस्त व्यक्ति को सामान्य भय देखेबा जे सबले इजी रे सब जिनस पाई जाउची ताकू सामान्य भय देखेबा सेटा होची कंसारी घर पारा को कुला ढाऊ ढाऊ कही देउथुबा पर को बुद्धि न आसई घर को यार अर्थ बुझा पड़ जाउची आराम से अन्य को उपदेश देबा सहज किंतु निजे माने निज बेल को कष्टकर गोटे जड़े प्रवचन दौर जे या करिवो से करिवो या करिवो से करिवो बट निजे करूनी निज बेल को कष्ट अनुभव करुची सेटा होची कौन अन्य को उपदेश देबा सहज किंतु निज बेल को कष्टकर कही देउ थाए पर को बुद्धि न आसई घर को ठीक अच्छे कंकड़ा को गोलिया पानी सुहाए यार अर्थ होची असाधु लोक माने लोक पई गोलमालिया परिस्थिति सहायक हुए जड़े जोड़ा चाहूची सेटा जदि ताकू हे टाइप परिस्थिति जोगे दिया जाउची ताले ता पई भलो ना नहीं कला को धला धला को कला करिबा माने ए परी गछ से पारिकी करिबा इटा जगह एका यार अर्थ होची कोन मिछ को सत सत को मिछ करिबा किंबा मिछ सत को बदलाई देबा दीटा जाक अर्थ पाखापाखि समान
କଳାକୁ ଧଳା, ଧଳାକୁ କଳା କରିବା, ଏପରି ଗଛ ସେପରିକି କରିବା। କ୍ଲିୟର? ଏସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେବଳ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରିକଲ୍ କରିବେ, ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। କଅଁଳ ଲୁହାକୁ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼େ, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲୁହା କେବେ କଅଁଳ ଥାଏ କି? ନଥାଏ। ସରଳ ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା କଅଁଳ ଲୁହାକୁ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼େ। କାଲ ଆଗରେ ମୂଳା ଚୋବେଇବା, ଯାହାକୁ ଶୁଭୁନି ତା ଆଗରେ ମୂଳା ଚୋବେଇବେ, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ କିଛି ବୁଝେ ନାହିଁ ତା ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିବା, କାଲ ଆଗରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିବା ସିନା ନଇବ ନାହିଁ, ସଜନା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପଛେ ନଇବ ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଛି କ'ଣ? କାଉଁରିଆ କାଠି, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ, କାଉଁରିଆ କାଠି ସେଟା ଭାଙ୍ଗିବନି, ମାନେ ସେଟା ବେଣ୍ଡ ହେବନି କେବେ ହେଲେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ବେଣ୍ଡ ହେବନି, ଏମିତି ସିଧା ଜିନିଷଟା ବେଣ୍ଡ ହେବନି, ସେଟା ଯଦି ବେଣ୍ଡ କରିବେ ଏକ୍ସେସ୍ ସେ ଭାଙ୍ଗିବ। ସିମିଲାରଲି ସଜନା, ସଜନା ଯେଉଁ ଛୁଇଁ ଯେଉଁଟା କି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା, ତାକୁ ଆମେ ବେଣ୍ଡ କରିପାରିବାନି ବେଶୀ, ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିବା ସିନା, ଭାଙ୍ଗିବ ସିନା, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିବା ହେବନି, ଭାଙ୍ଗିବ ସିନା ନଇବ ନାହିଁ। ସିମିଲାରଲି ସଜନା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପଛେ ନଇବ ନାହିଁ, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନୀର ଲକ୍ଷଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ନଇବନି। କ୍ଲିୟର? କାଣି ବିରାଡ଼ି କୁଜି ଅସରପା ଉପରେ ରାଜା, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାଣି ବିରାଡ଼ି କୁଜି ଅସରପା ଉପରେ ରାଜା, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ବାରବାର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖାଇବା, ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖାଇବା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ, ନାଇଁ ସେଟା ନୁହଁ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ ବି ମୁଁ ଏକା କହିପାରିବି। କାଣି ବିରାଡ଼ି କୁଜି ଅସରପା ଉପରେ ରଜା, ତ କଅଁଳ ଲୁହାକୁ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼େ, ପାଖାପାଖି ସମାନ ଆସୁଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? କାଲଠାର କାଲ ମା ଜାଣେ, ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝିପାରିବ, ଏଇଟା ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବାରବାର ଆସିଛି, ଆସିବ ମଧ୍ୟ। ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝିବା। କାହାର ପୁଷ ମାସ କାହାର ସର୍ବନାଶ, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ହେଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏଠାରେ ପୁଷ ମାସ ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଲାଭ ହେଉଛି, ସର୍ବନାଶ ମାନେ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ହେଲା ବେଳକୁ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି। କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ 12 ବରଷରେ ସଳଖେ ନାହିଁ, କୁକୁରର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ 12 ବରଷରେ ସଳଖେ ନାହିଁ, କୁହାଯାଏନି କଥା କଥାରେ? ପ୍ରକୃତି କେବେ ହେଲେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି, ପ୍ରକୃତି କେବେ ହେଲେ ବି ବଦଳେ ନାହିଁ। କୂପମଣ୍ଡୁକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ କୂପମଣ୍ଡୁକ ବୋଲି କହୁ। ଜଣେ ସେଇ ପରିବେଶରୁ କେବେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ନଥିବ, ତ ତାକୁ ଆମେ କୂପମଣ୍ଡୁକ ବୋଲି କହୁ। କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର, ଇଏ ବି ବହୁତ ଥର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅତି ସାମାନ୍ୟ କିମ୍ବା ତୁଚ୍ଛ। କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର ବେ ତୁ, ଏମିତି କୁହାଯାଏ ନା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। କୋପେବର ନ ହେଲେ ତପେବର, ବାପର ଖାଇ କକାର ଋଣ ସୁଝିବା, ଦିଟା ଯାକ ପାଖାପାଖି ସମାନ, ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୋପେବର ନହେଲେ ତପେବର, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଓ ଅନ୍ୟର କାମ କରିବା, ବୁଝିହେଉଛି? ବାପର ଖାଇ କକାର ଋଣ ସୁଝିବା, ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଥା ଏଇଟା। ବାପର ଖାଇ କକାର ଋଣ ସୁଝିବା, ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି, ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, ଦିଟା ଯାକ ପାଖାପାଖି ଏକା, ତ କ'ଣ? କୌଣସି ଖରାପ ଲୋକର ବିଭିନ୍ନ କୁକର୍ମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଏ। ମନେକର ଏ ଜାଗାରେ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଅର୍ଥ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ସେ ଖରାପ। ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବା, ଖଜୁରୀ ଗଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି 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 ହେଇକି ଥାଏ ଗଛଟା, ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମୂଳରୁ ହିଁ ଖରାପ, ବୁଝିହେଉଛି? କୌଣସି ଖରାପ ଲୋକର ବିଭିନ୍ନ କୁକର୍ମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଏ। ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଚାଲିବା, ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଚାଲିବା, ଇଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବାରବାର ଆସେ। ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିୟମ ମାନି କାମ କରିବା, ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିୟମ ମାନି କାମ କରିବା। ଖାଇବା ପତରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଇଏ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୁଏ। ଖାଇବା ପତରରେ ଧୂଳି ଦେବା କ'ଣ? ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା, ନିଜ ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା, ଏଇଟା ନିଜ ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗେନ୍ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖା ନ ହେଇଥାଇପାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ବଟ୍ ତାକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିକି କିଛି ଲେଖାଯାଇଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଥିବ ୟାର ହିଁ ମିନିଂକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖୋଳ ପର୍ବତ ମାର ମୂଷା, ନାଁରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରମ କିମ୍ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମାନେ ଖୋଳ ପର୍ବତ ମାର ମୂଷା, ମୂଷାକୁ ମାରିବାକୁ ହେଲେ
पर्वत खोलिया पड़ुଛି तो ये सामान्य तो नुह माने सामान्य काम को आम बहुत बड़ करके करुचे हाँ ना नहीं। अल्प धन विकल मन कौन दरिद्र लोकर चिंता अल्प धन विकल मन अतिभक्ति चोरर लक्षण कार्य हासिल उद्देश्य रखी उपरकू विनम्र भाव देखाइबा माने निजर फायदा हासिल है पर्यंत भक्तिर लक्षण सब देखा हाँ ना नहीं। कार्य हासिल उद्देश्य रखी उपरकू विनम्र भाव देखाइबा अंटी छुरी तंटी काटे यार मीनिंग कौन आत्मीज लोक शत्रुता आचरण करवा अंटी छुरी तंटी काटे माने निज लोक निज पाख लोक ही शत्रुता देखा ठीक अच्छे। अठा काठीरे पड़िबा अठा काठीरे पड़िबो अर्थ कौन असुविधा परिस्थितिर सम्मुखीन हेबा अठा काठीरे पड़िबार अर्थ होची असुविधा परिस्थितिर सम्मुखीन हेबा ठीक अच्छे। अल्प विद्या भयंकरी अल्प विद्या भयंकरी सामान्य ज्ञान प्रयोगर परिणाम क्या कहुए अल्प विद्या भयंकरी ठीक अच्छे। सामान्य ज्ञान प्रयोगर परिमाण आकाले नियम नास्ति एटा आकाले न है कि अकाले हम जदि मु भूल न कहुए अकाले नियम नास्ति असुविधा समय नियम मानि चलिबा संभव होई न पारे असुविधा समय नियम मानिबाटा प्रायतः इम्पॉसिबल हुए। अंध देश को गली दर्पण बिकी यार अर्थ होची मूर्खंक आगे तत्व कथा कहवा मूर्खंक आगे तत्व कथा कहवा ये पाखापाखि सामान हो जाउची काला आगे मूला चोबेबा जोटा अंध देश को गली दर्पण बिकी एगुड़िक पाखापाखि सामान मूर्खंक आगे तत्व कथा कहवा से जगह काला आगे तत्व कथा कहवा हाँ ना नहीं। अलसुआर बारबाटी चाष बारबाटी तो बहुत बड़ एरिया से जगह चाष कर पुणी अलसुआ यार अर्थ कौन निकमा बा अलसुआ लोकर वृथा आस्पालन ठीक अच्छे। अधर्म वित्त बढ़े बहुत गला बेले जाए मूल सहित अधर्म वित्त बढ़े बहुत गला बेले जाए मूल सहित या माने पाप अर्जित धन समूल नष्ट हो जाए जिते गोटे लोक मर से कौन नहीं कि जीव किसी ना किंबा जितेबले जेतिकी भी से अधर्म वित्त टंका रोजगार तो कहवा अर्जित अर्जन कर जितेबले से पैसाटा जीव भल भाव में सब आट ए टाइम जीव सेटा ही जगार कहुई ठीक अच्छे आट ए टाइम ही जीव से पैसा। अदा बेपारी जहाज मूल जड़े अदा बेपार कर जहाजर मूल लगाऊँ या अर्थ हूँ अनाधिकार चर्चा अननेसेसरी चर्चा जोटा ठीक अच्छे। अति परिचय गौरव नष्ट अधिक संपर्क बा मिलामिशारे सम्मान ह्रास हुए एटा ट्रू हाँ ना नहीं। अधिक मिसवाटा भल नुह अधिक मिसवे सेटा खराब गौरव नष्ट हम। अंध थरे बाड़ी हो जाए अभिज्ञतारू सतर्क हेबा बा शिक्षा लाभ करिबा अंध थरे बाड़ी हो जाए सेकेंड टाइम बाड़ी हो जाए ठीक अच्छे। धुआं मूला अधुआ मूला ए जगह मुझे धुआं पढ़ीदेली सरी एटा धुआ मूला अधुआ मूला सामान या अर्थटा कौन धुआ मूला अधुआ मूला सामान जेउठी भल मंद बा उत्कृष्ट निकृष्टर विचार हुए नहीं माने धुआ मूला अधुआ मूला या अर्थ से कहूँ भल किंबा खराब ए दुटा विषय किसी डिस्कस करा जाए नहीं जो जगार ताको आमे कहूचे धुआ मूला अधुआ मूला सामान जेमती कि अमृत हांडी रे विष कणिका यार अर्थ कौन अमृत हांडी रे विष कणिका सामान्य खराब अनेक भल को नष्ट कर दिए अमृतर हांडी अच्छी से गोटे विषर कणिका या अर्थ कौन सब विष हो गला सामान्य खराब अनेक भल को नष्ट कर दिए ठीक अच्छे। अंटारे नथाए धन पुओ बाहा करिया को मन यार अर्थ होची निजर सामर्थ्य ठारू अत्यधिक खर्च करिवार योजना पाखे पैसा नहीं विभिन्न इवेंट करने उपरे नजर तो निज सामर्थ्य ठारू अधिक खर्च करिवार योजना को कहुए अंटारे नथाए धन पुओ बाहा करिया को मन ठीक अच्छे। आम पूर्वज मैंने एमती बहुत गुड़े जिनस कहीदेकी जाइछन्ति लिखिदेकी जाइछन्ति जोटा कि एबे भी काम रे आसुछि लोक मैंने यूज करछन्ति डेली टू डेली लाइफ रे हाँ नहीं। आपे बंचिले बापन्ना यार अर्थ होछि अन्य कथा चिंता न करी निजको रक्षा करिबा डायरेक्टली जदि कहबा स्वार्थपरता ठीक अच्छे। आपे बंचिले बापन्ना आय देखि व्यय मित व्ययी हेबा जोटा कि भल आय देखि व्यय कर आ बलत मते बिंद एटा एग्जाम रे बार बार देखा मिले निजे निजे
ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା, ଆ ବଳଦ ମତେ ବିନ୍ଧ, ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ସମ୍ମାନ ନିଜ ହାତରେ ରଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ନିଜ ସମ୍ମାନ ନିଜ ହାତରେ ରଖିବା। ଆଲୋ ମଉସା ଜଡ଼ ପଇସା, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁର ମୂଳ। ଆଲୋ ମଉସା ଜଡ଼ ପଇସା, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁର ମୂଳ। ଠିକ ଅଛି। ଆଗତ ଚଢ଼େଇକି ବେସର ବଟା, ଆଗତ ଚଢ଼େଇକି ବେସର ବଟା, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାତକୁ ଜିନିଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଆଗତ ଚଢ଼େଇକି ବେସର ବଟା ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନି, ବଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଖୁସି ହେଇଯିବା, ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ସେ ଟାଇପ୍ର। ହାତକୁ ଜିନିଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା। ୟା ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବି ଅଛି, ଆଲ୍ଲା ଦିଅନ୍ତି ତ ଛପର ଫାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦୟା କଲେ ମଣିଷ ଆଶାତୀତ ଫଳ ପାଏ। ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଲ୍ଲା ଦିଅନ୍ତି ତ ଛପର ଫାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ, ଇଏ ତ ଏକ୍ଜାମିନରର ଫେଭରାଇଟ୍। ଅସମ୍ଭବ କଥା କଳ୍ପନା କରିବା, ଅସମ୍ଭବ କଥା କଳ୍ପନା କରିବା। କିଛିଟା ଏମିତି ଲୋକବାଣୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସିମିଲାର ଲାଗିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମିନିଂ ମଧ୍ୟ ସିମିଲାର ହିଁ ବୁଝଉଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ କଥା କଳ୍ପନା କରିବା। ଆପଣା ସିଙ୍ଗରେ ଭୂଇଁ ତାଡ଼ିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ସମର୍ଥ ହେବା। ଆପଣା ସିଙ୍ଗରେ ଭୂଇଁ ତାଡ଼ିବା ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମର୍ଥ ହେବା। ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିବା, ଆଖୁ କିଆରି କେମିତି ଥାଏ? ଏମିତି ଥାଏ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନ ପାରିବା। ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିବା ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନ ପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ, ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ। ବହୁତ ସହଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଗେ, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନର କ'ଣ କରେ, ସେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦିଏ ସେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ସେ କ୍ରିଟିକାଲ କରିଦିଏ। ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ ଭଲସେ ନ କଲେ ଆନ୍ସର ଭୁଲ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଉପର ସୁନ୍ଦର ଭିତର ଫମ୍ପା କିମ୍ବା ଉପର ଚିକଣ ଭିତର ଫମ୍ପା, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ନଥିବା, ବାହାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ନଥିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉପର ସୁନ୍ଦର ଭିତର ଫମ୍ପା। ଉପରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭିତର ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର କିମ୍ବା ମହାକାଳ ଫଳ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭିତର ଦେଖିଲେ ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର। ବୁଝିହେଲା? ସେମ୍, ଦିଟା ଯାକ ପାଖାପାଖି ସେମ୍। ଉପରେ ଭଲ କଥା ଭିତରେ କପଟ ପ୍ରକୃତି, ଉପରେ ଭଲ କଥା ଭିତରେ କପଟ ପ୍ରକୃତି। ଏ ଜାଗାରେ କଥା ଉପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ। ଠିକ ଅଛି। ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇବା, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହନଶୀଳ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା ସହି ନପାରେ। ଋଷିର ଜଟା ଛିଣ୍ଡେଇବ ଯଦି ସେ ଛାଡ଼ିବ କି ଆଉ? ସହନଶୀଳ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରାଗିଯିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ହିଁ ୟା ଅର୍ଥ। ଠିକ ଅଛି। ଇଏ କିଛିଟା ଥିଲା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ, ଏକ୍ଜାମରେ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। କେମିତି ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଲାଗିଲା, ନିଜର ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। କେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଟୁ ଅଲ୍।